صلي على النبي وتبسم، ده النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. على بركة الله سأبدأ. سأقرأ النص. Un jeune africain dans notre école. Mamadou, un jeune africain du Nigeria, vient d'arriver dans notre école. Elle a mon âge, 8 ans, et se trouve avec moi dans la même classe de la 4e année enseignement primaire. Sa famille habite dans le quartier de notre école. Son père et sa mère font du commerce dans la Médina. J'aime venir avec lui à l'école. سأعيد النص ولكن مع الشرح. Un jeune africain dans notre école. Un jeune يعني شاب أفريكان أفريقي dans notre école في مدرستنا. مامادو هو اسم. Un jeune africain du Nigeria يعني شاب أفريقي من نيجيريا. Vient d'arriver dans notre école. لقد وصل إلى مدرستنا. Elle a mon âge 8 ans. لديه سن 8 سنوات. Et se trouve ويوجد avec moi معي dans la même classe de la 4e année enseignement primaire. للشرح فقط هنا A, E, P 3 حروف هي يعني اختصار لثلاث كلمات هنا. 4 A هي année de l'enseignement E هو enseignement تعليم primaire P هي ابتدائي. سأكمل. Sa famille habite dans le quartier. عائلته تعيش dans le quartier. quartier هو الحي de notre école مدرستنا. Son père et sa mère font du commerce يعملون في التجارة dans la Médina في المدينة. J'aime venir avec lui à l'école يعني أحب أن يأتي معي إلى المدرسة. الآن سأنتقل إلى الأسئلة. Je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. يعني سأقرأ je lis silencieusement أقرأ بصمت النص ثم أجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول. Quel est le titre du texte؟ يعني ما هو عنوان النص. le titre يعني العنوان. texte يعني النص. العنوان دائما يكون فوق النص. Quel est le titre du texte? Le titre du texte c'est qui? C'est un jeu africain dans notre école. يعني أنا كتبت فقط un jeu لأنها جملة طويلة كتبتها هنا ووضعت السهم لكي تفهموا. السؤال الثاني. كي مامادو؟ من هو مامادو؟ كما قلت سابقا مامادو هو اسم. مامادو سيكي؟ هنا مامادو c'est un jeune africain يعني هو شاب أفريقي. un jeune africain. D'où vient-elle؟ من أين أتى؟ هنا un jeune africain de Nigeria يعني من نيجيريا. quel âge a-t-il؟ كم عمره؟ إلى 8 ans. 8 ans 8 سنوات. سأنتقل إلى activité orale. La première situation, c'est le jour de la rentrée. Tu te présentes à tes camarades. إنه يوم الدخول مدرسي. Tu te présentes à tes camarades. يعني ستقدم نفسك. tes camarades هم أصدقائك. أنا كتبت هنا bonjour. Je m'appelle Ahmed. J'ai 9 ans. أنتم اكتبوا اسمكم
وسنكم. La deuxième situation, situation يعني الحالة الثانية هنا tu présentes يعني تقدم ton voisin جارك الذي يجلس معك un jeune africain à ton professeur. جارك شاب أفريقي أو طفل أفريقي أو تلميذ أفريقي لأستاذك. ماذا ستقول؟ هنا كتبت فواسي. أنا سأكمل الجملة. فواسي mon ami Mamadou il a 8 ans. سهلة جدا. سأنتقل إلى السؤال إلى troisième situation يعني الحالة الثالثة. Tu présentes ton joueur de football préféré à tes camarades. يعني ستقدم لاعبك المفضل في كرة القدم الذي تفضله لأصدقائك. كتبت هنا j'adore le joueur ميسي. يعجبني اللاعب ميسي. وأنتم اكتبوا اللاعب الذي تحبونه. سأنتقل إلى activité écrite. Je complète les mots avec les lettres qui manquent. يعني سأكمل الكلمات بالأحرف المفقودة. هنا une école أو يكون أصلا مكتوبة هنا في كتاب في النص. هنا école أو un garçon معروفة. africain مكتوبة أيضا في النص. لا ميدينا مكتوبة أيضا في النص. يعني هذه هي الحروف مفقودة. هنا في الكلمة الأولى أو هنا غا هنا أ هنا أو أكسون إي. سأنتقل إلى هنا. Je complète le dialogue. Je m'appelle Nabil. Et toi؟ أنا اسمي نبيل وأنت؟ ستجيب وأنا je m'appelle par exemple كريمة. مثلا كريمة يعني أنت اكتب اسمك. j'ai 8 ans et je suis en 4e année enseignement primaire. et toi؟ يعني أنا عمري 8 سنوات وأدرس في المستوى الرابع ابتدائي. ستكتب أنت أيضا يعني كم عمرك وأيضا في أي سنة أنت. طبعا ستكون في الرابع ابتدائي. moi j'ai 9 ans et je suis en 4e année enseignement primaire. هنا آخر سؤال في صفحة رقم 6. je trouve la question. هنا كتب الجواب ولكن لم يكتب هنا السؤال. وأيضا نفس الشيء في الجملة الأخيرة. هنا كتب الجواب ولم يكتب السؤال. هنا الجواب notre école se trouve près du parc. عندما نقول près du parc يعني بجانب الحديقة. يعني هنا أين المكان. عندما يكون الجواب فيه مكان يطرح السؤال ب où. où se trouve votre école؟ أين توجد مدرستك؟ مدرستنا توجد بجانب الحديقة أو قرب الحديقة. notre école se trouve près du parc. سأكتب هنا où se trouve votre école. السؤال الثاني هنا il comprend 6 classes. يعني مادام هنا 6 عندما يعني العدد. هنا العدد دائما أطرح السؤال ب combien. combien y a-t-il ici y a-t-il de classes. combien y a-t-il de classes. elle comprend 6 classes. الآن سأنتقل إلى الصفحة الأخرى. صفحة page 7 يعني صفحة 7. سأبدأ. je choisis le mot ou le groupe de mots qui conviennent et je recopie la phrase. يعني سأختار من هذين الاختيارين الجواب الذي يأتي مع هذه الجملة. نبيل demande à Mamadou de partir ou de venir avec lui. non, ce n'est pas partir mais venir avec lui. الجواب صح venir avec lui. سأكتب ثم سأقوم بإعادة كتابة الجملة صحيحة. نبيل demande à Mamadou de venir avec lui. كتبها ابني. complète avec un ou une. هنا un تكتب أمامه كلمة مفردة يعني ليس مفردة يعني كلمة مذكر
وهنا une كلمة مؤنثة. الآن سأرى هنا voiture. voiture هنا féminin، يعني سأكتب أمامه une voiture يعني مؤنثة. bouche يعني féminin une bouche. route une route. une poule une poire une branche. كلها هذه الكلمات مؤنثة، وإذا كانت مؤنثة تكتب أمامها une. وهنا un marteau un soir un château. marteau soir château إنها كلمات مذكرة، ولهذا كتبت أمامها un للمذكر، une للمؤنث. الآن سأنتقل إلى هذا السؤال. voici une série de syllabes compose 4 mots de ton choix. يعني هنا مقاطع أحرف سأقوم باختيار 4 كلمات ثم أكتبها هنا. ابني كتب هنا cheval، كتب باطو، كتب شابو، كتب موتو. سأرى هل هي صحيحة. شابو صحيح، باطو صحيح، cheval صحيح، موتو صحيح، يعني كلها كلمات صحيحة، وأنتم اختاروا الكلمات الأخرى الموجودة هنا. الآن سأنتقل إلى هذا السؤال. sépare les mots et réécris correctement chacun des phrases suivantes. يعني أقوم بفصل هذه الكلمة عن بعضها البعض لكي أكون جمل أستطيع قراءتها. هنا la moto roule vite. la تم فصل لا موتو roule vite، يعني يمكنك أن تقرأها هنا بسهولة. هنا صعب قراءتها حتى يتم فصلها عن بعضها البعض، وهنا قرأت جيدا. لا موتو roule vite يعني الدراجة تسير بسرعة، الدراجة النارية تسير بسرعة. Papa répare la voiture. Papa répare la voiture. هنا تم فصلها، هنا كتبت يعني صحيحة. Elle porte un sac. Elle porte un sac. أيضا هنا elle porte un sac. هنا elle mange une pomme. تم فصل الكلمة عن بعضها البعض، والآن يمكن قراءتها بكل سهولة. il mange une pomme. والآن سأنتقل إلى هذا السؤال. recopier la première phrase du texte، يعني سأكتب أول جملة في النص. كما تعلمون أن الجملة تبتدئ بماجسكول يعني الحرف الكبير كما هنا، وتنتهي بالنقطة، يعني سنكتب من مامادو إلى نوتر إيكول. هي هذه الجملة سأكتبها هنا. مامادو un jeune africain de Nigeria. Mamadou, un jeune africain de Nigeria, vient d'arriver dans notre école. سأكمل هذه التمارين. آخر تمرين هنا. recopier la phrase suivante en remplaçant il par je par ne et par ne. la phrase suivante. Elle a de l'argent. عندما سأضع جو سأكتب جي de l'argent. عندما سأضع ne سأكتب nous avons de l'argent. المهم هذا فعل يجب أن يحفظ إن شاء الله عندما سنقوم بتكملة الدروس الباقية. سنشرح إن شاء الله الدروس وسنفهم ما معنى الأفعال وكيف يتم تصريفها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.